Lood si ate. Lood kay Way Iyaha. May na yun. Ipakuha ang grocery. Abay ba? Likod. Wala yun. Kasi anong surprise yun ako. Wala, Jun. Bito ka na napalitan. Palitan makagbol na. Babae man ka. Luran! Napa may ball na extra. Open ba? Dili ba? Di ba namatay dating ball? Ang sarap bon. Tawa dito. Damtrak mo po, damtrak. Oh, yun. Dry mong sweldo mo tao. Yes. Wala kayo pigi. Pigi daddy. Nasa pa. Ha? Kita ka na sa TV? Video ya. Isa pa, what else? Muha ba isa? Anak ka. Anak ka, muha isa ball. Yay! Ayun na, putang. Oo, ate. Nagdapo ako eh. Nagdapo ko sa last time na po. Sabi ay. Sabi na po na. Nalabali na ako nalabay. Wala na ikaw. Sabi ayaw putang na dura. Ako rin ko ano ba sa bikini. Tramya! Ay, oh. Balik sa dati na. Drama, ano sila? Yay, may tata! Interesting. It's a pizza, guys. What is that? May It's tata! probably very delicious. Ha? Le bulldozer! Fish bones. Looks like something. Wala na yung bicyclet. Say, mami. Here you go. Say, pedala. And Say, bulldozer. with vanilla ice cream. Well, at least it's nice. Sing ka. Ice cream. By the way, it's very easy to take the clay out of these boxes. Then we only need to separate everything from it. The bag, the sticker, and the items. Michelle, a red one. It's probably from the bottom of the Red Sea. Stay there. And the second item is blue. Familiar. Again, sing. Let's go. I am. Let's go. Sing again, sing. Tingkanta siya. Sige. Sing.